дар оғози мулоқот котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон маҳмудзода насрулло раҳматҷон ба сокинони сарфарози маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух ҷиҳати иштироки фаъолона дар маъракаҳои муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва вакилони халқ, ҳамзамон иштироки дастаҷамона дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, миннатдории самимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро расонда иброз дошт ки бошандагони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бори дигар тавонистанд самимият ва масъулияти баланди худро дар рушди ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсӣ нишон диҳанд. Инчунин котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон маҳмудзода насрулло раҳматҷон ба таври муфассал оиди масъалаҳое ки дар ҷаласаи кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 15 ноябри соли 2020 бо аъзоёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд маълумот манзур намуд. Гуфта шуд ки таваҷҷӯҳи пешвои миллат зимни ҷаласа ба масъалаҳои самаранок истифода намудани қувваи барқ ва таъмини аҳолӣ бо барқи хушсифат, истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ, истифодаи самараноки гармхонаҳо ва дастрасии кишоварзон ба тухмии аълосифат, ҷанбасти озмунҳои ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи донои китоб аст ва омодагӣ ба ҷашнҳои милливу байналхалқӣ ҷалб намуд. Дар робита ба истифодаи самараноки нерӯи барқ гуфта шуд ки бо сард омадани боду ҳавои имсола ҳар яке моро лозим аст ки дар истифодаи нерӯи сабз сарфакор бошем. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар фасли зимистон истифодаи қувваи барқ ду баробар зиёд гардида таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ бо мушкилӣ рӯбарӯ хоҳад гардид. дар худи маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух аз рӯи таҳлилҳо 80% хароҷоти нерӯи барқ ҷой дорад. аз ин рӯ самараноку оқилона истифода намудани он аз ҳар як сокини мамлакат тақозо карда мешавад. дар робита ба ҷанбасти натиҷаи озмунҳои ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи донои китоб аст ки таҳти сарпарастӣ ва ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ гардиданд, он нуқта баён гардид ки ин озмунҳо баъри муаррифии чеҳраҳои нави санъату сухан мусоидати хуб дошта бо ворид намудани тағйирот ба низомномаи озмунҳо минбаъд низ идома хоҳад ёфт. гуфта шуд ки хушбахтона аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ 1 нафар сазовори ҷойи 1 ва 2 нафар ҷойи 3-ро ишғол намуданд ки шоёни таҳсину офаринанд. котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон маҳмудзода насрулло раҳматҷон таваҷҷӯҳи роҳбарони идораву муассисаҳо, кормандони мақомоти шаҳри хорух ва фаъолони шаҳрро ба вусъати корҳои созандагиву ободонӣ ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷалб намуд. қайд гардид ки дар миқёси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ин давра 58 иншооти муҳими давлатӣ бо маблағгузории дирексияи иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шуданд. ба зами ин бояд 114 адад иншоот аз ҷониби вазорату идораҳо, 441 адад аз ҳисоби шарикони рушд марҳила ба марҳила бунёд гарданд ки аз ин шумора аллакай якчанд иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. ҳамчунин котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон маҳмудзода насрулло раҳматҷон оиди омодагиҳо ба маъракаи кабудизоркунӣ ва ниҳолшинонӣ, вазъи ҷинояткорӣ ва масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ табодули назар намуд. вобаста ба ҳаллу фасли масъалаҳои мазкур котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон маҳмудзода насрулло раҳматҷон ба иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри хорух мирзонабод алишер худобердӣ ҷиҳати ҳаллу фасли супоришҳои пешвои миллат ки дар ҷаласаи васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баён гардиданд супориш дод ки гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда аз фаъолияти он ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ахборот манзур карда шавад. вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон давлатзода зулфия аз нуқтаҳои ҷаласаи кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки бо аъзоёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ баргузор гардид маълумот дод. қайд гардид ки пешвои миллат дар баробари таъмини сокинони мамлакат бо нерӯи барқ ҳамзамон ба захираи иловагии ғизо таваҷҷӯҳ намуда ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат супориш дод ки ҳарчи бештар ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ монанд
کنند، زیرا گفته شد که تامین زندگی شایسته هر یک فرد مملکت وظیفه اولین درجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته می شود. در این زمینه همزمان پیشوای ملت سپارش دادند که به طبقه نیازمند، یتیمان و برجاماندگان و عائله‌های نیازمند کمک‌های پیوسته رسانده شوند. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دولتزاده زلفیه دولت از ساکنان سربلند شهر خوروغ و کارمندان مقامات شهر برای در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت مسئولیت بلند را تقاضا نمود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف به حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری‌های پیوسته و سفربر نمودن گروه کاری با مقصد در یکجایی حل و فصل نمودن کمبودی و نارسایی‌ها اظهار سپاس نمود. یادگار فیضوف رئیس ولایت با یادآوری از دستاورد و مشکلات‌های سال سپری شده سخن نموده ابراز داشت که گرچند سال 2020 سال کامیاب و مشکل بود، از یک جهت طرف‌های مثبت خود را داشت. ساکنان بناموس و سربلند ولایت با چهره تاجیکانه خود پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت صمیمانه استقبال نموده، بار دیگر صداقت و صمیمیت خود را نسبت رهبریت عالی مملکت و سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان نشان دادند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف آن نقطه را بیان نمود که فعالیت در وظیفه رهبری کننده در ولایت مختار کوهستان بدخشان کاری آسان نیست، زیرا امکانیت‌ها محدود بوده به ضمن باشندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان مردم باسواد میباشند. برای به دست آوردن باوری مردم از رهبران فعالیت خوب کاری طلب کرده می شود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف همزمان جهت حفظ تاریخ و فرهنگ باستانی مردم تاجیک خاطر نشان نموده افزود که تجلیل نمودن جشن‌های قدیمی ملی از قبیل نوروز عجم، استقلالیت دولتی، وحدت ملی و دیگر عید و سنت‌های مردمی شهادت حفظ فرهنگ و تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک بوده، از نسل امروز حفظ و به آیندگان به میراث ماندن آن را مهم ارزیابی نمودند. معاون یکم رئیس شهر خوروغ بوریبک زاده زوروبک به طور مفصل عاید آمادگی بنا و انشاءات‌های جشنی با افتخار 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان معلومات داد. گفته شد که در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان درباره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قرار رئیس شهر خوروغ به تصویب رسید که از 54 بند نقشه عبارت می باشد. از این شماره 40 بند نقشه چاره‌بینی که 160 میلیون سومانی را تشکیل می دهد تا به امروز اجرا گردیده است. به حالت امروزه در شهر خوروغ 35 عدد لوحه بخشیده به این صحنه تاریخی نصب گردیدند. گفته شد که در شهر خوروغ 9 میدانچه ورزشی با مبلغ گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد بنیاد گردیده، ساختمان دیگر انشاءات ساحه اجتماعی ادامه دارد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ با مقصد فهماندن ماهیت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با ساکنان شهر خوروغ واخوری دایر نموده، جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته چاره‌جویی خواهند نمود. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ میرزا نبات علیشیر خدابردی ضمن ملاقات قید نمود که در برابر دستاوردهای زمان صاحب استقلالی مملکت و بهتر گرداندن سطح و صفت زندگی روزگار ساکنان شهر هنوز مشکلات‌های حل طلب را نیز دچار آمدن ممکن است. در این زمینه گفته شد که مشکلات اساسی که امروز باشندگان شهر خوروغ با آن روبرو هستند این نارسایی آب نوشاکی و پالیزی دانسته می شود. با این مقصد ما را لازم می آید که به تعمیر اساسی دو کانال مهم تامینات آب در شهر خوروغ اقدام نماییم و به این وسیله کارهای کبودزارکنی و آبادانی محله‌های اهالی نشین و مرکز مأموری ولایت شهر خوروغ را به راه گذاریم. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوروغ میرزا نبات علیشیر خدابردی، گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف را باور کناندند که در همدستی و همدیگر فهمی می توانند مرکز ولایت شهر خوروغ را به مکان تماشاباب و دیدنی تبدیل داده با ساکنان سربلند آن در آبادانی و سازندگی شهر خوروغ سهم مناسب خود را گذاشته باشند.